आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं हूं पूनम और स्वागत करते एक बार फिर से आपका अपने चैनल मिठानी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी और यहाँ पर हर साल की तरह परेड होता है ग्राउंड में, आसाम राइफल ग्राउंड में, और सीएम वगैरह आते हैं। काफ़ी अच्छी परेड होती है, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, और हर टाइम में मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज भी जा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा बहुत कम होता है, लेकिन इस साल हमें शॉल और स्वेटर की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि कोहरा लग रखा है और थोड़ा ठंडा है, तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए। और मौसम वैसे यहाँ पर गर्म ज़्यादा है, लेकिन ठंड भी इस बार काफ़ी है और फर्स्ट टाइम है कि हमें 26 जनवरी में शॉल या स्वेटर ढूंढना पड़ा। तो चलिए ग्राउंड में देखते हैं। धूप भी नहीं आ रही है, अगर धूप आई तो क्लियर से दिखेगा, नहीं तो परेड भी इतने अच्छे से नहीं दिखेगी क्योंकि धुंध वगैरह है तो थोड़ा दूर तक रहता है जो क्लियर नहीं दिखाई देगा। शायद परेड होते होते धूप आ जाए। तो चलो अभी हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद आगे का दिखाती हूँ आप लोग को। बच्चे लोग तो स्कूल गए और बच्चे लोग शायद वहीं से आ जाएंगे, तो स्कूल नहीं जा रहे हम लोग क्योंकि स्कूल में एक ही दो प्रोग्राम है, ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है। परेड ज़्यादा अच्छी होती है तो परेड देखने ही जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं। हिया की मम्मी तो आई नहीं क्योंकि हिया की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसका भाई आया आयन, और रिंकी आ रही है हस्बैंड के साथ स्कूटी में। हम लोग पहले आ गए। अभी थोड़ी थोड़ी धूप खिल गई है। বোন গেছে হেদিকে না দাঁড়াই একটা ও হেদিকে গেছে লাগা Pesheira Pesha pai shatok jakpari ulo manha sharai sharai kiok jakpari Chichukura bachi bishini shali tidu Januari ho jumman আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার শ্রী কল্লুর রায়, কমান্ডেন্ট এসএএফ। প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড শ্রী সমুদ্র দেববর্মা, ডেপুটি এসপি ধলাই। দুজনের নেতৃত্বে আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলো অত্যন্ত সুসজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। সালামি মঞ্চের সামনে বিএসএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর বিশেষ কাতানা। আসাম রাইফেল প্লাটুন নেতৃত্বে সুবেদার মনোহর সিং।
সিআরপিএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর বি কালী বীরাপ্পান। सलामी मोर्चे सामने टीएसआर 15 बटालियन प्लाटून नेतृत्वे नायब सुबेदार कृष्णकांत शर्मा। सलामी मोर्चे सामने टीएसआर वुमेन प्लाटून नेतृत्वे वुमेन सब इंस्पेक्टर राखी सिन्हा। सब इंस्पेक्टर अर्पण शाह नेतृत्वे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैन प्लाटून। ट्रैफिक पुलिस प्लाटून नेतृत्वे सब इंस्पेक्टर तपन दास। फॉरेस्ट गार्ड प्लाटून नेतृत्वे फॉरेस्टर হিরণ দেববর্মা। এরপরে এগিয়ে আসছে নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরি প্লাটুন গুলো। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज प्लाटून नेतृत्वे सीनियर अंडर ऑफिसर शिवराज सेन। सीनियर अंडर ऑफिसर पूजा दास नेतृत्वे एनसीसी सीनियर डिवीजन गार्ड्स प्लाटून। स्काउट एंड गार्ड्स प्लाटून नेतृत्वे सीनियर रोवर कमाल सुंदरलाल। बी काली बीराप्पान मणिपुर पुलिस प्लाटून टेबल खा सब इंस्पेक्टर अबुल हसन टीएसआर सब इंस्पेक्टर राखी सिन्हा। एटी आखले हेती ते मबा हे सीक्वेंस नाही ठीक आहे मग व्हिडिओ रे कोणाम किती हेती राहितो होता बैठवणी रे नोई कोणी लागणे एकला मला आम्ही दिसता अबे काय दिसली खेळतात का हां इनको जो होता नहीं है सामने तो बैठी है हां দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেলস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার মনোহর সিং। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস 14 ব্যাটালিয়ন প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার নায়ব সুবেদার সুব্রত বিশ্বাস। নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার লিডার দানিয়েল দেববর্মা। স্থান লাভ করেছে এনএসএস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার লিডার সুকান্ত ভৌমিক। বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে এনসিসি সিনিয়র ডিভিশন গার্লস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সিনিয়র আন্ডার অফিসার পূজা দাস।
অতিথি রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্দ মহোদয়। একটি বিরাট হিয়া আকুমারিকা হিমাচল এই বিশাল ভূখণ্ডে বিকশিত হয়েছে একটি মাত্র জাতি। সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র থেকে কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী পর্যন্ত কেবল ধ্বনিত হয় একটি মাত্র প্রাণধারা। সেই প্রাণধারাই ভারত সংস্কৃতি। শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে আজ 1949 সালের 26শে নভেম্বর এত দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ এবং নিজেদের অর্পণ করছি। পাহাড় অরণ্যে ঘেরা উত্তর পূর্ব ভারতের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে রয়েছে 19টি জনজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস। বহুকাল থেকে এই অঞ্চলের জনজাতিদের প্রধান জীবিকা ছিল জুম। পাহাড়ের গায়ে উৎপাদিত ধান ও তুলায় তাদের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ। ফলত তাদের চিরাচরিত নৃত্য লেবাং, মামিতা, মজাগিরিও তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি নবপ্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে নিরন্তর কাজ করছে ত্রিপুরা দফা। প্রয়োজন নিয়মিত শরীর চর্চা এবং খেলাধুলা হল শরীর চর্চার অঙ্গ। দপ্তর এই খেলাধুলার মধ্য দিয়েই প্রগতিশীল সমাজ গড়ার কাজ করে যাচ্ছে। স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা।
Thank you.